Kasi lumapit na ako sa sumigaw sa phone. Ayan na po, Alpha at Charlie. Start time. Start time din. Tuloy-tuloy na po. Ayan na po, pinasa kay Paul. Paul, naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Mappy for 3. Marco, pinasa kay Ai. Pinasa kay Ai. Bola ay na kay Gab. Tumitingin sa baba. Pumul up ng dalawa. Rebound. Jao. Foul for 2. No good. Tumawag daw ng foul. Si Pau. Pau. For 3. 3 points, Pau, off the glass. Marco, long pass. Natapik ni Mappy. Sinubukan mag-drive. Travel daw. Anong tawag, ref? Wala. Joke lang daw, joke. Tommy kay Pau. Naghanap ng mga pasahan. Tumira ng 4. Wala. Na-rebound ni Mark C. Binalik kay Marco, back to Max. Mark C. Stolen by Jonald. Mappy, drive in the middle. John Ray, 2 points from Mappy. Marco to Tommy. Tommy hesitation. Marco with the drive. Marco for 2. Rebound ball. Jonald to John Ray to Gab. Okay. Ang bola ay nanatili sa blue team. Gab. 2 points. 2 points, Gab. Pwesto. 12 minutes in the ball game. Foul. Foul si Gab. Lamang ang asul ng isang puntos. Marco to Pau getting fouled by Mappy. Pau driving, pull up 2, no good. Rebound Jonald. Pass to Gab to Mappy for 2. Rebound Paul getting slapped on the face. Sorry, Gab. Wala sa position. Jonald for 2 points off the inbound. Tommy for 2. No good. Rebound by Jonald.
Jonal to Gab. Back to Jonal. Pass too low. Taken by Janre. Janre to Gab. Gab. To Mapi. Jonal. No good rebound. Jao. Mark C. Mark C to Pau. Pau 4-3. No good. Jonal passes to Mapi. Mapi waiting for the teammates. Gab 4-2. Not that time. Mapi trying to steal. Marco, binababa ang bola. Marco. Linya na daw. Bigay mo na, ikaw naman. Wala. The ball will stay with White. Team Charlie. 5 seconds on the shot clock. Zhao for 2. Nothing but the bottom of the net. Mapi, push, tara. Push, tara. Jare, 2 points from Mapi. Pau, nag-drive. Foul na naman. Foul kay Paul. Score natin, 5-8. Lamang ang asul. Zhao, rebound. Rebound by Jonal. Jonal to Janre. Janre, takbo daw kayo. 3-on-2. Janre to Gab. Gab, umikot. Gab, umike. Gab, umikot na naman. Foul on Pau. Ang natitirang oras, 8 minutes and 20 seconds. Mapi. Mapi to Paul. Paul for 3. Kapus. Marco with the rebound. Tommy for 3. Sobra naman sa kanan. Rebound. Gab. Gab 4-on-1. Gab the drive. Naku po. Napakalakas. Gab to Jonal. Jonal for 2. Off the glass. Lista mo na, sir. Sige, tama na ako. Kaya usap tayo. Tommy for 3. Pasok! Parang yung ilalim ha. Angat ako. Mapi through my pinigay kay Gab. Gab, nag-side step. Nag-side step din yung bola. Foul. Sayang daw, rebound na sana. Ang oras ay 6 na minuto at 37 segundo. Lamang ng dalawa ang asul. Hindi kay Jonal. Jonal, high floater na naman. Napanood ko rin. Wow, pinasa kay Zhao. Zhao, pinasa kay Marco. Marco for 3. Pasok din, binawin. Balik kay Gab. Gab for 2. Rebound ni Marco. Marco, pinasa kay Tommy. Tommy, pinasa kay Pau. Pinasa ulit. Pwede pala yun. Rebound ni Gab. Gab. Foul on number 33.
Mark C. Isa lang po ang lamang ng asul. Ayan na. Kay Jonald. Kay Paul. Paul kay John Ray. John Ray. John Ray. Naagaw! Naagaw ni Mark. Hindi na makayuko si Jonald. Ilalim, Papa Paul. Ayan na. Gitnagap. Opensa po ang puti. Nakipaw. Binigit pa sa ilalim. Walang tawag yan. Diretso ang laro. Apat kayo, apat! Mapi, 4 on 2. Mapi, pinilit. Mapi, umikot. Binigay kay Jonald. Jonald, wala na rin. Jow. Sabi na wala. Anong call ba? Kanila. Kaya hindi mo sinot eh, kasi Balik daw sa asul. Foul daw, foul. Ang susunod na laro, Delta at Echo. Yung mga Echo dyan. Sige, yakan nyo paglulusot. Mapi, nag-drive. Mapi, tumira ng floater. Pasok. Ayan na. Pau. Sinubukan pumihir. Pau, nag-drive. Pinasa kay Marco. Ganda naman pasa. Isa pa. Gusto may rebound. Marco, rebound and the basket. Time daw. Bakit? Ay, sa tiyan tinamaan. Hindi sa mukha. The play continues. Mappy with the ball. Back to Gab. Gab. Foul. Next game, Delta at Echo. Warm up na po yung Delta at Echo. Jonald. Na-foul din. Init ang laro natin eh. Nagmamakaawa na isa. Out of bounds. Possession. Ball possession ng puti. Ay! Foul daw. Hawak daw sa katawan. Loving foul. Balik sa asul ang bola. Inbound ni John Ray. Inbound ni John Ray. Binigay kay Gab. Masyado mataas. Mag-drive ka daw sa gitna. Nag-press. Rebound mo naman. Rebound mo ulit. Dalawang rebound. Tapos nag-flex. 2 rebounds and 2 points for Jonald. Lamang po ng tatlong asul. After nung pag-flex na yon, ayan, binaboy ba? Rebound ni John Ray. John Ray. Tumere derecho. Foul. Foul si Mark C. Dalawang minuto ang natitira sa ating laro. Minutes. Lamang ng tatlong asul. John Ray to Gab. Gab between the legs. Gab with the drive. Walang tawag. Tuloy-tuloy ang laro. Ball possession ng puti. Rebound ni Joe yun. Marco dumiskarte. Rebound ni Jonald. Jonald kay Gab. Tumatakbo na po ang mga naka-asul. Gab to Mapi. Mapi pabalik. Mapi papunta. Mapi pinasa. Si Jonald napulot ng bola. 2 points kay Jonald. Kalahin mo yun. Oh, yes! 3 points. Tawa ko lang, oh. 3 points daw yun. Assist ni Marco. 3 points daw, 3 points.
Sino ba sumigaw ng Gab. Motik na. Mapi to Jonal. Jonal pa ulit. Sobrang ibanda. Naku, taas na mong rebound ni Gab nun. Gamit oras. Gamit oras. Gab to Jonal. Isa pa. Ayaw pa rin. Rebound. John Ray. 23 seconds. 18 and 16. 16. 2 points, Mapi. Wala pa. Oh, yan na po. Hawak. Okay. At sa tapos